So ayan, nandito naman tayo. Nagsaging, naunsa naman eh. Naputol kasi sige nang bitay-bitay. Ay gituyo lagi nagputol. Para di sila mahugaw, nagusaka na po yung bayot. Ayun, dire naputan dire napita kay wat lingaw. Ayun. Saka na po sila guys. Negros Oriental guys. Dawin! Una mo, mag-picture mo na. Oy. Mag-picture na, mag-picture mo na. Adoro mo Dumaguete Island. Ano sila gabitay-bitay pa sila. Mas Julia guys. Hi. Anda. Hi guys. May meron po lang. Ini dito. Dayon. Paina may kaya mahulog mo. Hanggang dito na namang. Thank you. Thanks for watching. Baboy. Bye bye.